Kua mana I te minita I ngā take mā tauranga, te hiahia o te kāwanatanga, ki te whakapiki ake I te kounga o ngā kaiako, māroto mai o te whakawhiwhi utu tāpiri mo te pai o te mahi, me te whakarewa ake hoki I te taumata e kaiako ai te tangata. Hei tā he kia parata, aha kua piki te utu a ngā kaiako I roto I ngā tau, kua noho tonu te mōhio o ngā ākonga ki te pīnakitanga. Nā reira, kei te tuku pūtea anō te kāwanatanga ki ngā kaiako, engari taipari pūtea ki a rātau, tai timu pūtea I etahi atu. Anei ara paira tāwhai. Ko tahi ana ki te whakaaro o he kia parata I te ata nei. It requires more of what counts and perhaps less of what's comfortable. Mā te utu nā pūkena o nā kaiako e hāpai ake e whakapakari. Budget 2012, we will be investing a further $511.9 million into quality frontline education services. Hei tā te minita mā taurana ko te mea nui ko te kouna o nā kaiako kaua ko tō rātau toko maha. Hei whakapakari ngā kaiako I roto I ngā kura o te motu, kia piki ake te whiwhi mātauranga ngā tauira katoa ara ngā tauira Māori. Enari hei whakatūtuki I tērā whāina, ka piki ake te tokomaha o nā tamariki I roto I ngā kraihe. Monare ana mai te rua ki te tekau I tēnei wā, ko tahi te kaiako, e rua te kau mā toru ki te rua te kau mā iwa nā tauira. Ko te āhua hou, e rua te kau mā whitu me te haurua. Hei tā he kia parata, e kore tēnei kaupapa e whakaiti ho I te tokomaha o nā kaiako, he oi e whā te kau mā 3 miriona tāra I a tau, mo nā tau e whā e tū mai nei, te rahi o te pūtea ka hua mai. Ko te hua o tērā, ko tahi te kaiako ka naro, ka rā ke rā nei I roto I te nuinga o nā kura. We're not cutting teachers, we are investing money from the change in ratios into better quality of teaching. We're reinvesting it in professional learning and development. Te tino mahi o ngā tumuaki me ngā kaiako I te tokomaha o ngā kura. Nā ko tō rātau tino hiahia kia piki te ora o ngā tauira Māori. Kaore anō au kia rongo kōrero o etahi painga kaputa mena ka whakakiki ngā krahe ki te tamariki, ka mutu ka waiho ake mā te kaiako kotahi, te katoa e whakaako. He oi he mahi nui tāna me whakapiki ake ia I te tokomaha o nā tauira e puta ana I te taumata tuarua o nā pai mā taurana mai te ono te kau mā waru ki te waru te kau mā 5 ōrau. Ko tāna karere I te rangi nei, mā te huna kaiako ia e āwhina e tautoko hei whakatutuki I te rawhaina. Rāpara tāwhai te karere. Nā, ko Rawiri Wright, te tūmuaki o te wharekura o Hoaini Waititi. I kōrero mātou ki aia I muatata ake nei e pāna ki te hiahia, kia whakapiki hia ake te kounga o ngā kaiako. Ka tautoko hoki I tērā, me he mea, ka whai wāhi ai, me ki te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori, te hunga kura kaupapa Māori aho matua, etahi o taua pūtea, tēnā nāwatu, te whakamahi ki te whakapakari I o tātou ake kaiako e ai ki te āhuatanga o ngā kura kaupapa Māori aho matua. Tētāia, te whakakotahi I ngā momo kaiako Māori katoa ki roto I te puna, kotahi I te mea he punaha mātauranga motuhake tēnei, me pērā no ngā mahi whakangungu whakapakari. Kei te tautoko koe I te utu tāpiri ki ngā kaiako mo te pai o tā rātau mahi? Kei roto I a mātou kura e tāia ana te ki, e whai hua ana. Tainoa mai ki tēnei wā, taki wā o te 85 o rau neke atu ngā ākonga wharekura, kura kaupapa Māori, e tutuki ana I roto I ngā mahi NCEA, taumata tahi, taumata rua, taumata toru, me te ue, me etahi e tutuki paina I roto I ngā mahi karahipi. Nā reira, kei reira ke. Hoi anō e mōhio tonu mātou e tāia, e rā tatauranga, te whakapai ake. Nā reira, me whai wāhi ai tātou ki etahi o tēnei tahua pūtea whakapakari, whakangungu kātika, kia tuaringia, ki roto I ngā kura, ngā wharekura, kura kaupapa Māori aho matua, kia pērā no te pai o te katoa.
Ka pāpēhea tēnei ki ngā kaiako Māori. He painga kai roto me he mea e whai hua ana ki te hunga kaiako Māori. Ko tētahi mate, ko te nuinga o te hunga, kawe i ngā mahi whakangungu e hara i te Māori. Kātahi, kārua, me he mea he Māori, ko te nuinga o a rātau kawenga e whai poka noa i te kaupapa kura auraki. Nā ruarua noiho, ngā kamupene ruarua noiho ngā tāngata, e tāi ana, e āhei ana, etahi mahi whakangungu, whakapakari, te kawe ki te hunga kura kaupapa Māori aho matu. Ana kai reira, mātou e āwangawanga ana. Nā, ka tokomaha ke ngā tamariki ki ngā akomanga, pēhe o whakaaro ki tērā. Kei ngā kura tonu, te mana, e hia ngā kaiako ka utua, kāore rānei. Ko te rahi e tae ana te utu i raro i te pūtea motu hake ko whakaritea mō ngā kaiako, ko tērā. Nā reira, mō mātou ake, ko tahi tūranga pea, ka ngaro. E tika ana rānei tēnei huarahi e whāia nei e he kia parata kia kake ake te taumata mā tauranga o ngā tauira. Ka reitu mō tētahi whenui i te ao e kore wangawanga ana mō te āhuatanga o tēnei me ko te mātauranga hei huarahi kia piki ngā iwi katoa aha ko kōwai. I hara tēnei i te huarahi māma. Ko Rawiri Wright, tērā tūmuaki o te wharekura o Hoaini Waititi e kōrero mai ana kia mātou i mua tataake nei. Hei te ronga atu o tā tātou hōtaka, kōrero tia tonu tia i tēnei take, me te māngai take Māori o Reipa, ara me Parekura Horomia.